अल्लाहु अकबर 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 अल्लाहु अकबर। पहला हमारा थोड़ा स्लो है नीचे की जानिब, और जो दूसरा है वो फिर ऊपर की जानिब जाता है। स्टार्ट हम किस तरह करेंगे इसके अंदर? अल्लाहु अकबर 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 अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दूसरा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बहुत खूब। अल्लाहु अकबर 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 अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अब दोबारा हम रिपीट करते हैं शुरू से। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। जब शुरू से अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول 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 الله حي على الصلاة 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 حي على حي على الصلاة حي على الصلاة
सेम हय्या अलल फलाह भी ऐसे ही है, कैसे ही حي على الفلاح حي على الفلاح. حي على الفلاح. अब अल्लाह अकबर الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलिहि वसल्लम.